हाइनो हाय तिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर नि थानियो कैसा कोइब्लाय याफार लाइखा TSF बदल त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन बदल कक मोनबिसंति साइमाखा एकाडेमिक फाइनेंशियल 2024-2025 नि ताबो ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मान्या खौ गजा आमनो दाति खनो रनानि बागिनो कोइब्लाय याफारखा डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि थानियो TSF ni Vice President John Debrumani Tuidulumai Tei Tongo TSF ni Adong Te Adong Juksong Bo Hasan Lukrong Tam Ko Kachaka Kanai ni Dongo TV ni Mangplio Naitungli Chakri Dongo TV TSF ni engai B.Ed student rock by Director Malden Peka Tribal Welfare Department ni Director by Tamni Baging Kaka Sing Saimangka Kanaka Bong ni Kukti Je Takfuna Bong Scholarship Manyaku Bong ni already verification complete exact institute level tai district level hote joto boni completing pai bikya kintu tabo bongni scholarship rujagya borok tai borok wani wai tham phai thang laikya kintu tabo rujagya ke bongno thung tongmani chungnu gi tongkha inga ma blai chaya hain baino mo protik bosono borom deklayu tabo sungnai ban direct na bujina nai tam bai borok ta kono payment release klaya je 15 jona student B.Ed student doni tai bad bakir ni khari pai bikya tamni bongni bai khe riya tamin justice klai tong abon chung direct kok salai nei kok samani yak lo sung tama outcome man amo sung sai manai